Dragi moji gledatelji, danas ću dati jednu moju specijalnu recepturu balzama od nečega što se naziva stolisnik, koji je genijalna biljka za mnoge bolesti, ali danas je specijalno bitno za sve vas koji imate oboljele zglobove. Receptura mora ići na određeni način i ako ovo lijepo naučite jednog dana napraviti, nikada više u životu nećete baciti silne količine novaca na lažne, loše kreme, balzame za vaše zglobove. Ja vam sada kažem, ako išta sam naučio 25 godina, da 99% dodataka prehrani, krema, emulzije i slično je samo silno bacanje novaca. Vama reklame kažu što trebate kupiti, odete u ljekarnu, dućan i mislite da ćete izliječiti artrozu koljena i kuka mažeći se kremu. Moji dragi gledatelji, to malo dobro razmislite, to nikada se neće dogoditi. Vi možete baciti 1000 eura na kreme, nikada nikakve pomoći. Osim ako ne naučite sami praviti kreme. I ovo je balzam od stolisnika koji imate u mojoj trećoj knjizi Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio, dajte samo sekundicu. Evo, na stranici broj 218 se nalazi ovaj vrsta i danas ćemo praviti ovu moju recepturu. U ovim knjizama imate stotine informacija o prirodnim lijekovima i nutricionizmu. Prvi korak je napraviti macerat od stolisnika. Sastojci: 250 g suhog lića stolisnika, 750 ml ulja po izboru. U steriliziranu staklenku dodati 250 g lišća stolisnika i 750 ml ulja, na primjer maslinovog ulja. Staklenku staviti na suho i hladno mjesto 4 do 6 tjedana. Nakon toga procijedite ulje u drugu čistu staklenku. Pokopite staklenku i obilježite je naljepnicom sa imenom i datumom. Dakle, prvi je korak napraviti miješavanje stolisnika, recimo maslinovog ulja. Njemu treba 4 do 6 tjedana da se napravi specijalna vrsta infuzije, kasnije ćete lijepo procijediti, imate nevjerojatno već krasnu, snažnu, prirodnu supstancu koju ćemo kasnije praviti specijalna mele. Važna je vrsta ulja koju koristite za izradu stolisnika i svako će ulje pružiti drugačije iskustvo. Evo od nekih mojih favorita koji će vam pomoći da odaberete pravo bazno ulje za vas. Ekstra djevičansko maslinovo ulje čini lijepo, gusto i hidratansno ulje sa svojstvima protiv starenja. Volim koristiti maslinovo ulje kada namjeravam koristiti infuzirano ulje u proizvodima za njegu tijela, a sa stolistikom će posebno nježno prema koži kada koristite za rane i druge iritacije kože. Ulje jojobe jedno je mojih omiljenih ulja za izradu proizvoda za njegu lica, jer posebno je dobro za osjetljivu kožu i sve tipove kože. Ovo je izvrstan izbor ako namjeravate koristiti infuzirano ulje u kremama za lice i proizvodima za šminku. Vi u ovoj recepturi možete koristiti druga vrsta ulja, kokosovo ulje, rekli smo jojoba ulje, avokado ulje, obadomovo ulje, dakle sve vrsta ulje koje su super zdrava, organskog tipa mogu ići u ovu recepturu i svako ono donosi neku svoju posebnu informaciju. Za danas sam vam htio preporučiti maslinovo ulje, ulje jojobe. Maslinovo ulje će vam biti nekako najjednostavnija verzija. Balzam od stolisnika, sastojci: 500 ml macerata od stolisnika, 100 ml pčelinjeg voska. U posudi sa dvostrukim dnom na laganoj vatri promiješajte ulje, macerat, stolisnika i pčelinji vosak. Miješajte oko 5 minuta dok se sastojci posebno ne otope. Dok je toplo, pažljivo ulijete smjestu u staklenu posudu za balzam. Možda ćete ga morati procijediti gazom ako postoje male grudice pčelinjeg voska koje se nisu otopile u smjesti. Ostavite da se potpuno ohladi i prije stavljanja na poslovce. Jer ovo može biti jednostavnija verzija. Imate samo 3 sastojka koje ćete morati malo vremena da je napravite. Imate mi stolisnik, biljke stolisnika i maslinovo ulje. To je prvi korak kada pravimo nešto što se naziva macerat. I onda taj macerat nakon 4 do 6 tjedana miješamo sa pčelinjim vosokom jer on je savršen za ovu situaciju vezanu za mamu. Vi kad tako nešto napravite, procijedite, stavite u samu posudu, zatvorite i držite na hladnom, suhom mjestu i to možete koristiti recimo 6 do 8 tjedana bez problema. I onda vi ovakvu vrstu balzama mažete na vaše probleme, vaše bolesna koljena, kukove, leđa, ali bilo kakve druge kožne iritacije, ekceme, dermatitise, psorijaze, suhu kožu, ovaj balzam će biti savršen. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji, samo trebate malo truda i vremena i još jednom napominjem, prirodno, sigurno, bez jednih nuspojava. Mi danas u svijetu poznajemo tisuće i tisuće biljaka za koje niko ne zna. Ja zadnjih 5 godina se trudim vama dati sve informacije o prirodnim lijekovima. Jer sve što ja vam to znam najbolje iz moje ordinacije.
Kada sam liječio moje pacijente sa kemijskim lijekovima, sa injekcijama, ne znam, sličnim medicinskim metodama, velika većina njih su bili katastrofa. Kad sam počeo ljudi liječiti sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima, onda je praktično svaki moj pacijent ozdravio. Zato vam ja obožavam ovo reći, jer desetljećima ovo studiram, zato vam pišem knjige da dobijete informacije. Ako niste dobro shvatili kako se ovo pravi, pogledajte video zapis ponovno, sve informacije imate, moji dragi gledatelji. Ovo je jedna izvanredna moja receptura vezano za bolesne zglobove i ostale vrste problema. I više nikada nećete u životu kupiti one silne katastrofe. Znate šta, moji dragi gledatelji, ono što vjerojatno vas određeni broj ne zna. Ja nikada, osim samo jedne kompanije sam nedavno reklamirao, više nju ne reklamiram, o vezanom nutricionizmu, zapravo samim dodacima prehrani i ovim nekakvim kemijskim supstancama, bazovima i kremama i slično. 99% su smeće, ali vam sada kažem, iste sekunde, sve što kupujete u dućanima, ljekarnama i nadalje su vam smeće. Mene osobno reklamiraju na jedno baš barem 50 proizvoda u zadnjih 5 godina. Kriminalci, prevaranti vas varaju svaki dan, prave internetske stranice sa mnom osobno, lažne stranice sa mojim imenom. Naprave proizvod na nekakvoj bazi ne znam čega, stave moju sliku i prodaju krema za bolove, artritise. Reći ću vam po 1000 puta, vjerojatno ću morati još 1000 puta ponoviti, ne prodajem ništa. Ja vam samo dajem moje drage, dobre informacije vezane u vezi ovoga. Niko vas neće zvati, niko neće imati lažne stranice, ništa ne kupujte sami po sebi, jer ako ćete to napraviti, trošit ćete novce bez veze, a ako vam je stalo da nemate ništa novaca i da sve novce potrošite na neke stvari, kupujte svaki dan. Dakle, Mario Labudović, ovaj što vas svakodnevno oducira ome, nikada nije stavio svoje ime na bilo kakav kremu, balzam za bolove i slično. Ili za bilo koju drugu perspektivu. Koliko god vas uvjeravali i dolazile vam reklame o meni, ja to nikada nisam napravio. Ajde, molim vas, vodite računa o tome, čuvajte svoje novce i ako ćete mene slušati, za 100 puta manje novaca ćete se samo malo potruditi i imati savršene prirodne lijekove. Moji dragi gledatelji, ukoliko želite vas, ja svakodnevno savjetujem o najboljim prirodnim lijekovima na svijetu, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. Nemojte nikako zaboraviti pritisnuti ikonicu zvona. Zašto ona je jako bitna? Jer kad stisnete ikonu zvona, vas će YouTube obavijestiti da dan danas došao moj novi video zapis, recimo u 18:45. I vi ako niste pritisnuli ikonicu zvona, vas YouTube neće obavijestiti. I vi ćete taj video zapis preskočiti. Pretplata i ova ikonica zvona je potpuno besplatno. To je samo moj trud svima vama da odvojite 3-4 minute dnevno pa da naučite nešto pametno što će vam moći pomoći. I svi koji ste pretplaćeni, ako niste stisnuli ikonu zvona, nema ništa od toga. Dakle, ovaj video zapis koji danas vam ide, u roku 24 sata više nikoga neće gledati. YouTube će ga izbrisati sa svoga kanala i možda ovaj video zapis bi pomogao mnogima, ali ako nemate ikonu zvona i ako ne odvojite par minuta dnevno za vas, tu smo di smo. Hvala lijepo da gledate što me pratite, dati ću vam još jednu informaciju o savršenim prirodnim lijekovima za bolesna koljena. Njega možete pogledati u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite, pratite me i dalje moji dragi gledatelji, ja vam želim lijep i ugodan dan, Bog vas blagoslovio, a vidimo se možda drugi put, ali možda za par mjeseci.